करेंट की दे की नेल बेसी दे पड़ू नहीं के नहीं से पड़ू नहीं जड़े मनीष को बा गोटे परिवार को मुंड गुंजिबा पई गोटे घर आवश्यक हुए किटी किटी अंधार को आलोकित करे आलुओ बा विद्युत एवं बाह्य जगत सहित संजोग करे लोकमानंको गमनागमन पई आवश्यक हुए रास्ता बा सड़क जदि गोटे गाँव में सरकार योजना जमी आवास गृह सरकार विद्युत सेवा कि सड़क योजना ए भितर वंचित थे तो से मैंने केमिति जी हिसाब रे जीवन यापन कर विचार करेंगे भारत स्वाधीनतार एत वर्ष है एत सरकार आसला केते सरकार गला हेले अनेक आदिवासी बहुल गाँव में सरकार योजना पहुँची पारना तो आज आम देखा कंधमाल जिला फिरिंगा ब्लॉक लुसी पंचायत एक जंगल गाँ सेठारे सरकार योजना सब जीरो जय जोहार जय आदिवासी आज गोटे जगह को आसी जोटा कि बहुत जंगल भितर गाँ भाई एमती जगह को आसचु माने जे माने कंधमाल राइडर से माने भी गाड़ी चले पारबे ना एमती जगह मु तो गाड़ी अधारे रखिक आसली तापर तांके एठू को आणले और एठू रास्ता नाई और करेंट नाई बहुत किछि भी एमती जिनस सुविधा बोले किछि नाई भाई आउ एमने केमती रहउछंती सेटा देखेबी देखिबा से मानकर गाँ को जाउची एपटे गोटे घर थिला तो लोक केही नथिले गोटे छोट भौणी गोटे थिला एटा होची भाई एई गाँर रास्ता एही रास्ता दे निजर दैनंदिन व्यावहारिक सामग्री ठारू आरंभ करी देह खराब हेले मेडिकल जीवा आसीबा करंती एई गाँव में ना अच्छी रास्ता ना अच्छी विद्युत व्यवस्था ना पाउछंती सरकार अन्य किसी सुविधा तो आग को जीवा आउ देखिबा से मानकर रास्ता आउ तांकर जीवन शैली भाई एटा गोटे घर आउ ए घरे लोक अच्छा ना नहीं देखा प्रायतः ए गाँव में से गोटे घर देखलु सब जंगल को जाइथिले जंगल काम आउ एपटे गोटे घर अच्छे ये सब देखु आत गछ पूरा भरी भरी होइकी अच्छे यहाँ देखु घर लोक अच्छा ना से तो कही हम ना बट केन्तिया घर देखु देखिले तो भाई माँ दुख भरा मुहरी आमको अनाई टिके मुर्की हसी कहले कुआड़े बाहर पु देखु यही माँ मान घर माने कुड़िया घर यही घरे आम परे रक्त मांस तैयारी मनुष्य जीवन यापन कर मुंड गुंजापी ना भल घर टी अच्छी ना भल रास्ता टी अच्छी हेले भी से माने यही घरे यही जगार जीवन यापन कर कौन करब झील एतकी जाक रखीच जेटा डंग ना अच्छे स्वल्प गछरे जते ओहो स्वल्प आइबो से टाइम एटा पूरा डंग बिले पकड़ आओ भाई देखो तो एंतिया कबाट जाक अच्छे आई पछे एटा कबाट अच्छे एटा खुली भीतर को पसंद देखो तो एंती एंती हिसाब रे आओ देखि पते घर जाक केंती रो हमर लोक आ रहउछंती एटा देखि पातबे कोन एरे पुरे अच्छे एटा स्वल्प एथुरु आनंती आगे ये सब पानी सब नहीं कि जंगल को जाते जो को खुरीगिनार यूज कर प्रायतः से टाइम रे आबे भी ए घरे देखा पाइली बहुत वर्ष पर झील तो ना कहीं ना मत हेटा देबू गाड़ी गुटे हाँ ना किनारे नासो ना मिसा गया आम आदिवासी माँ मैंने केते सरल आउ नाश बाटू थे खावाई तो मत कहले कि खाइब पुओ बोली कहले मु हाँ कही जमी माँ निजर खाଇବା नाश मत आणिक दौले तो मुझे कही जमी से आणिक सतरे मत दौले आउ भाई एटे माँ गोटे अच्छी घरे जुमाई भाई मंदिर इनु अब्बा भाई मंदिर बाटे भाई मंजाम ये लोक अरे ना नुइका मने रियार बा करेंट मिसा सीधे करेंट की दे की नेर बेसी दे इरा जिन सियान ने एयरपोर्ट आंदर के नहीं भाई सियान ने ए सियान नेरु ओ भाई माँ तो कहले भंगा कुड़िया घरे सी एवं स्वामी रोचंती पुणी आउटे पिला छुआ रोचंती आउ वर्षा दिन यहाँ घर गलुची आउ साप बेंग आसुँच राति तो करेन्ट ना कि ना एमती बहुत भयर रोचु बोली कहले आमती कथा हो बहुत दुख तांकर जनइले जोटा कि मुझे आपण निकट में प्रकाश करें
ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ମା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଖାଣିଲେ ଏଠକୁ ରାସ୍ତା ଘାଟ ଜମା ହିଁ ନାହିଁ ଆହୁରି କରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ରଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ପାଖରେ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ସ୍କୁଲ ହିଁ ମାନେ ମିଲା ହାଜି ସ୍କୁଲ ପଢ଼ିବା ସାଜିଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ସାଜିଛୁ ଆଉ ଇଆଡ଼ା ତ କେନେ ପଢୁଛୁ ତୁଇ ପଢୁ ନାହିଁ କେନେ ହିସାବ ପଢୁ ନାହିଁ ଏହି ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ପୁଅ ପିଲା ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ହେଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବାପା ମା ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଘରେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ ପୁଅ ପିଲା ହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ କାମରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପିଲା ହେଲେ ଘରେ ରହି ଘରର ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି ତ ଭାଇ ଏଇଠି କଥା ଉଠୁଛି ଆମ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇ ରହିଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ 2 ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ଲାଗୁଛି ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ କେହି ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଏ ଗାଁର ଯେତେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା ଏଠି ବି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପଚାରିଲୁ ଗୋଟେ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ ଏଠୁ ସେ ଶୁକୁଲାକୁ 5 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ହେବ ପୁଣି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯାକ ତ ଯିବାକୁ ହିଁ ଡରିବେ ଏମିତି ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଯାହାର କିଛି ପଇସା ଟିକେ ଅଛି ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ହଷ୍ଟେଲ ସେ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେବନି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି କେତେ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ହେଲେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ଯେମିତିକି ସେମିତି ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ସେମାନେ ପାଠ 2 ଅକ୍ଷର ନ ପଢ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଆମ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ତୁଇ ପଢ଼ୁନାହିଁ ହ୍ୟାଲୋ ସ୍କୁଲ କେତେ ଯାଏ ପଢ଼ିଲୁ କେନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସୋଲାଗୁଡ଼ା ଆଉ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ ଶୋଷ ଟିକେ ଲାଗିଲା ତ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେନଠୁ ଆଣୁଛ ଝିଅ ଶୁଣିଲେ ତ ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିଲା ସେ ପ୍ରଥମରୁ 5ମ ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ତାପରେ ଆଉ 6ଠରୁ 10ମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲେନି ତ ମୋ ନଜରରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ସେଇ ପୁଅ ପିଲା ହେଉ ଝିଅ ପିଲା ହେଉ ଆଗକୁ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ଅଛି ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି ପଟେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ମାଆ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେତେ ବି ଗାଁରେ ଯେତେ ରହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସରଳ ସେମାନେ ଯାହା କହିବୁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନେ ଆମ କଥାକୁ କାଟିବେନି ସେମିତି କେତେ ସରଳ ଯାକ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ତ ହେଲେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଭାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ଯିବୁ ବାଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବୁ ମାନେ ପାଣି ପିଣି ବୋଧେ ମିଲା ବାହାରୁଥିବା ନିହାତି ବି ପାଉନି ଏ ଗାଁରେ ଏଇ ଗାଁଟା ଭାଇ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯଦି ବି ମାରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଏ ଗାଁ ହିଁ ଆସୁନି କାଡ଼ାଗାଟା ବୋଲିକି ମାରନ୍ତୁ ଯଦି ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ କହିବେ ଚାରିପଟେ ପର୍ବତ ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଗାଁରେ ଆଉ ମଝିରେ ରହିଛି କାଡ଼ାଗାଟା ମାନେ ଏହି ଗାଁ ବାହାର ବା ସହର ଜୀବନ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏମାନେ ଏହି ଗାଁରେ କାହାକୁ କ'ଣ ହେଲା କି କାହାକୁ ବାଘ ଖାଇଲା କାହା ଘରେ ଚୋର ପଶିଲା ବାହାର ଲୋକ କିଏ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏପଟେ କ୍ୟାମେରା କର ସେଇଟା ଦାଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ଆମେ କୁଇ ଭାଷାରେ ଦାଡ଼ି କହିବୁ ସେଇଟା ବନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଉପରେ ଯଦି ଖୁରିକିନା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଆରେ ସେ ଗାଡ଼ି ଯାକ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ନା କୁଆଡ଼େ ନାଇଁ ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପୁରା ଟିକେ ଦୂର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସିଆଡ଼େ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ସିଆଡ଼େ ତ ଜମା ଯିବନି ଏତେ ଦୂର କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି ସିଆଡ଼େ ଜମା ଯିବନି ଆଉ ଏଠି ଏକା ଲାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଯିବାର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଯେତେ ଆଇଲେ ବୋଲେ ତୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ନାଇଁ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଆଉ କୋଉ ଗାଁ ଅଛି ସିଆଡ଼େ କୁସେରୀ ଅଛି ସେଇଟା କେତେଟା ଘର ଅଛି ସିଆଡ଼େ 4ଟା ନା କ'ଣ ଅଛି ଘର ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଥିଲା ଭାଇ ପଳେଇଲେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ତାପରେ ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ସେପଟେ ବି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି 3 ଘର ଗଲୁ 3 ଘର ଭିତରେ ବି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଗୋଟେ ଥିଲା
तो पचारू कहले कि से सब जंगल को जाइछंती जंगल रे जहाँ तांकर बिरी कोलतो चाष करछंती तो सेठ को जाइछंती पुणी न गले भी कौन कि आमर पाती मांकड़ मांकड़ सब सब सफा करदे से जावाक पड़ो घर घर एमती पड़ी था देखु घरे कहीं नहांती सब कबाट बंद सेपटे भी कबाट बंद गोटे छोट भौणी मैंने थे आहरी बुढ़ी माँ गोटे थी सेमती आई टाइम जदि आपण मैंने आसबे क्या भी भेट हेबे आमर आमर गाँ हेले भी ना ये गाँ हेले भी ना आदिवासी गाँ जे कि जंगल उपर निर्भर करे से आ भाई ये जगह को भाई का नहीं कि गले सेटा काड़ाघाटा गाँ को मते बहुत सपोर्ट कले आईपट देखते भाई तो समस्त नमस्कार आउ जय जगन्नाथ केमिति अछंती समस्ते कमेंट रे कहिबे भाई को वीडियो देखुथिबे पूरा भल लागुची आमे तो भाई पूरा तांकर बिग फैन हो गलुनी आम गाँव रे जेति की अछंती थरे आस्तिले कंटेंट पाई तो आमे वीडियो देखि बहुत खुशी हेलु गाँव रे समस्ते माँ माने भी कहउछंती भलो वीडियो बनौछि बोली हाँ भाई मझिरे थरे मु आस्तिले भाई मते बहुत सपोर्ट कले आ जेते गाँ सारा सब बुलेले तापरे आ भी गोटे एटा देखंतु एपटे सब गाँ थी अछि सेटा सब कवर करथिलु तापरे पछपटे गोटे गाँ अच्छी से आज कवर कलु भाई भी गोटे छोट चैनल अच्छी से पूरा क्लोज हो जाइछु आउ कह टे तुम चैनल विषय तो मो चैनलटा है मोहित ऑफिशियल 73 मुझे व्लॉग्स बनाऊँगी एमती शॉर्ट डांस वीडियो टे बनाऊँगी ब्लॉग्स बोले हमर गाँवली लाइफ हाँ गाँवली लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाऊँगी और छोट छोट एमती शॉर्ट वीडियो जाको डांस वीडियो जाको पकाउची मझे तो कमेडी फमेडी टाइप रो हाँ कमेडी टाइप रो टिके पकाउची तो एबे नुआ चलाउची ना कंटेंट ठीक जानि परनी केमते कोन अछि तो सेटा पई मो भाई को डाकिची आ यूट्यूब विषय टिके किछि को काई बोले तांकर मोनेटाइज हे गलानी हमर स्वप्न हे कि रहि जीवो काळे बोली मु डाकी टे पचार देली तापर तांको से तो बहुत कथा वार्ता हिची एमिति अनेक आदिवासी मानक घर झाटी माटी कांतरे तयारी एवं एमाने निर्भर करते जंगल उपरे अनेक गाँव रे रास्ता विद्युत बोली अनेक समस्या देखा मिले जो कि सरकार नजर पड़ूना प्रत्येक 5 वर्ष थरे सरकार बदली हुए हेले एमानक भाग्य केबे बदलू नहीं खाली अपेक्षारे अछंती एमाने आमर भाग्य केबे बदलिबो आमर दुख केबे सरकार शुणिबो मु आदिवासी मानकर भाषा संस्कृति परंपरा उपरे मु वीडियो करछि आ आम आदिवासी मानकर समस्या कौन से उपरे भी वीडियो करछि तो एटा जेंति कि आपण मानकु मोर वीडियो केमती लागुछि निहाती भाबरे कमेंट करिवे चैनल जदि न आछंती निहाती सब्सक्राइब कर देबे आ मते मोटिवेशन देबा पई भलो भलो कमेंट करिवे नेक्स्ट वीडियो पई अपेक्षा करंतु रहिली जय जोहार जय आदिवासी।